बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ सौदा लेकर आओ। ये सुनकर वो बाहर निकल गया। वो चला जा रहा था कि उसकी नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस लड़के को देख लिया। वो लड़का नीचे बैठ गया और फिर वहीं बैठा रह गया। काफ़ी देर हो गई थी। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, वो अभी तक आया क्यों नहीं। फिर सूरज गरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई, तब जाकर लड़का वापस आया। बाप ने इसे पूछा, अरे नादान, इतनी देर तक कहाँ रहे? तू बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा भी था कि जल्दी आना, फिर भी तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है? लड़के को बाप के लहजे से पता चल गया कि वो बहुत गुस्से में है। ऊंची आवाज़ में बोला, सौदा तो मैं ख़रीद चुका हूँ, कहाँ है सौदा? क्या पागल आदमी हो? मैंने तुम्हें सौदा लेने भेजा था और सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहता है ख़रीद चुका हूँ। बाबा यकीन करे सौदा ख़रीद आया हूँ तो फिर दिखा कहाँ है। ये सुनकर बेटे ने ठंडी आह भरी और कहा, काश आपके पास वो आंखें होती तो आपको दिखाता मेरा सौदा क्या है। बाबा मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या सौदा ख़रीद लाया हूँ, चले छोड़े रहने दें। फिर वो लड़का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का अकलौता बेटा था, इसलिए बाप ने उसे कुछ न कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफ़ी दिन बीमार रहा। बीमारी की वजह से इतना कमज़ोर हो गया कि करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी। चंद दिनों में ही वो करीबुल मर्ग हो गया कि करवट लेना मुश्किल हो गई। वो हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता रहता। ये देखकर यहूदी बहुत परेशान हो गया। एक दिन वो कुछ सोच कर बागा बागा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं, मगर मेरा लड़का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल दे गया है और इस वक्त वो करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक़ आशिक को एक नज़र देखना पसंद करेंगे? क्या इसकी ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आपका दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब न दिया। आपने इसहाब की तरफ रुख फरमाकर इरशाद फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चलें। सब उठ खड़े हुए। वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आशिक़ सादिक़ का दीदार करना चाहते थे। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापाए करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा तो फ़ौरन ही लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो। इसके जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आ गई। आंखें खोलीं तो रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, इसके लब खिल कर मुस्कुराहट फैल गई। ये देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस आप कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुँह तकने लगा तो वह यहूदी बोला, मेरा मुँह क्या तकता है? अबुल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो कहते हैं वही कर लो। ये सुनते ही लड़का बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है। लड़के ने फ़ौरन कलमा पढ़ा। जब इसके मुंह से निकला मुहम्मद रसूलुल्लाह तो उसी वक़्त इसकी रूह परवास कर गई। कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुईं, लब खामोश हुए। ये देख
دیکھ کر اس لڑکے کا باپ بولا کہ میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کشان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جائیں۔ اس سے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ، علی چلو کندھا دو۔ سب صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر لبیک کہا اور اس لڑکے کی میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ قبر سے باہر آئے تو رخ انور پر تھوڑی سی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ وہیں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، آپ قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس لڑکے سے کہا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ صحابہ اکرام نے اگلا سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے بدن سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اس عاشق صادق کی قسمت پر اش اش کر اٹھے۔